कॉन्ट्रॅक्टर व्हडलो रियल इस्टेटवालो जाला भायलो नॉर्थ इंडियाचो. ताणें 2 मनशांक आपयले इलेक्शनाक, परिचय असेंब्ली इलेक्शनाक. तुमी दोगी जाण म्हजे कॅन्डिडेट. फायनल आपल्यालो जे सेड ओके. तातूंतली एक मनशान एक पार्टी घेतली, दुसरी मनशान दुसरी पार्टी घेतली. दोगी जाण इलेक्ट जावन आयले. मनीस कोणाचे? ताचे. पार्ट्यो आमकां फटोवपाक. गोंया भितर पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसात त्यो फक्त आमच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर. आयच्या असेंब्ली भितर एज अ जर्नलिस्ट आय एम टेलिंग यू, हांवें सगळ्यांचे बॅकग्रावंड काडले, सगळ्यांचे बिझनेस काडले, कोण कितें करता ते काडले. तातूंतले थोडे रुलींग पार्टी आसात, थोडे ऑपोजिशन पार्टी म्हणून सांगतात. सगळ्यांचो बिझनेस एकच, रियल इस्टेट, लँड डिलिंग. त्या मांयक साल्वार करपाचो आनी तातूंतल्यान आमी साल्वार जावपाचें काय ना, इतलेंच थारावपाचें. वारकेच्या म्हज्या भयणानो आनी भावानो, ज्योती बाबान खूब बरे तरेन खुबश्यो गजाली सांगल्यो. म्हळ्यार काळजांतल्यानी सांगल्यो आनी हांगच्यांनी सांगल्यो, आनी दोनीचें कॉम्बिनेशन करून एक बरें चित्र आमच्या मुखार दवरलें. एक गजाल हांव पळयतालो, ज्योती बाब सांगतालो आनी हांव बारीकसाणेन पळयतालो. आमच्या गोंयकारांचें काळीज खूब व्हडलें आनी आमी मातशे फाटल्यान रावपी. गोंयचेर ही परिस्थिती कितें आयल्या हाजेर हांव एक चिंत्तालो. हें तुमच्याय गांवां आसा, हांव काणकोणचो, म्हज्याय गांवां भितर आसा, खंयच्याय गांवां भितर आसा. आमी फुडें फुडें करनात. आमी आयले सगळ्यो फुडली खुर्च्यो रिकाम्यो आनी आमी फाटल्यान वचपाक सारकें. मागीर कोण तरी येता आनी ते कोण तरी येतात आनी ते फुडली खुर्ची ऑक्युपाय करतात. आनी मागीर आमी फाटल्यान बसून म्हणटात, तो पळय मरे, तो फुडें येवन बसलो, ताणें सगळें हें केलें, ताणें तें केलें, ताणें तें केलें, गोंय विकतें घेतलें, गोंय ग्रॅब केलें. फुडली सुवात कोणी दवरली? आमीच दवरली. हांव मागतां की आयज एक्शनांतल्यान स्टार्ट करया की ना, फुडली सुवात गोंयकारांची, मागीर फाटल्यान कोण येता ताची फाटली. आमी मातशी फुडली सुवाती भरया आनी गोंयकारपण दाखोवया. आतां गोंयकार फुडें कसो वचपाचो, फाटल्यान बशिल्ल्या लागीं मागता हांव, फुडें येवन बसया, थंयच्यान सुरवात करया. नाल्यार गोंयांत फुडार ना. सोहेल बाबान सांगलें की हांव पत्रकार. फाटली ऑलमोस्ट म्हाका दिसता स्टुडंट आसतना, स्टुडंट मुवमेंटा भितर आशिल्लो आनी रस्त्याचेर देवन एजिटेशन्स करतालो, मोर्चा, मिटींगो सगळी करतालो. विच आय स्टॉप्ड. आय थिंक लास्ट गजाल आशिल्ली ती कोंकणीचो मुवमेंट 1987 ताजे नंतर हांव पत्रकार जालो. पत्रकार जातकर एक प्रिंसिपल सांबाळ्ळें की खंयच्याच मुवमेंटाक डायरेक्ट पार्टिसिपेट जावप ना. जे पत्रांतल्यान बरोवपा जाता वा टीव्हीचेर कितें उलोवपा जाता त्या हातूंतल्यान करपाचें. सो ऑलमोस्ट स्टील नाव आतां मेरेन ते प्रिंसिपल पाळ्ळे आनी आय ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम दी मुवमेंट्स. डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, बिकॉज एज अ जर्नलिस्ट म्हाका म्हजी वेगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशी. बट एक टायम येता, एक उत्पल दत्त म्हणून एक बरो फामाद एक्टर आहा आनी तो बरो वेस्ट बेंगालचो बरो नाटककार. ताणें एक नाटक बरयलें. नाटकाचें नांव स्टुडंट आसतना वाचिल्लें. नाटकाचें नांव बॅरिकेड. वॉट इज अ बॅरिकेड? बॅरिकेड म्हणटा ती बेजिकली जेन्ना वॉर जाता, झूज जाता, त्या वेळार मागीर बॅरिकेड घालतात आनी त्या बॅरिकेडीचेर त्या वटच्यातल्यान एनिमी आसता, ह्या वटच्यातल्यान आमी आसतात आनी मागीर सगळी फायरींग बिरींग सगळी जाता. आमच्या गोंयांत मंडी आहा एक, पाडसावेली कुवाळी म्हणून. ओके, तो ह्याय वाटच्यान ना त्याय वाटच्यान ना, ताका आमी पाडसावेली कुवाळी म्हणटात. तो खंयच ना. आमी मिडल क्लास लोक कशे, आमी खंयच ना, आमी ना रे बाबा तातूंत, आमी ना रे बाबा. बट वेन टायम कम्स ऑफ वॉर, तुजे कडेन दुसरो कांय पर्याय आसना. यू हॅव नो ऑल्टरनेटिव्ह. यू हॅव टू डिसायड whether you will be on this side of the barricade or that side of the barricade. पाडसावयलें कुवाळें जावन रावपाक शकना. आनी जशें जोगी बाबान आपल्या उलोवपा भितर सांगलें की इट्स नाव ऑर नेवर.
दॅट टायम हेज कम. जो एक पत्रकार म्हणून बसून म्हाका रियलायज जालें की आतां आमची बॅरिकेड जाल्या आनी गोंय साल्वार करपाक जाय जाल्यार म्हाकाय बी परत एक फावट तो टायम जो स्टुडंट एक्टिविस्ट आशिल्लो तो टायम परत आयला आनी तातूंतल्यान परत बॅरिकेडीच्या ह्या वाटच्यान गोंयकारां वाटच्यान रस्त्यार देंवपाक जाय. आनी हें फक्त म्हजीच न्ही, ही आमच्या सगळ्यांची, सगळ्या गोंयकारांची ही तयारी आसपाक जाय आनी सगळ्या गोंयकारांनी हो निर्धार करपाक जाय. आमकां न्ही 2 आवय आसतात. दर एका मनशाक 2 आवय आसतात. एक आवय जी आमकां जल्म दिता. त्या आवयक कितें जालें जाल्यार आमी वोगी रावतले? नो. आवयक कांय जावपाक जायना. आवयक सांबाळटले. आवय ती म्हजी, म्हाका जल्म दिला, पोटांत दवरला आनी पोटांतल्यान भायर येतकीर तिणें ल्हानाचो व्हड केला. बापूय आसताच, पूण आईचे परस माय चड व्हड. सो ही एक माय आमची. आनी दुसरी माय इज अवर मदर अर्थ. आमची भूंय, आमची जमीन, ती आमची आवय. त्या आवयन आमकां वाडयला. ती आवय आज कोण तरी त्या आवयचे कुडके कुडके करून आनी ते सगळे घेवन आमची आवय आमचे कडल्यान पयस व्हरपाची कामां सुरू जाल्यात. आनी हें कितें नवें न्ही, हें आमी पळयिल्लें. म्हणजे इट स्टार्टेड समवेअर इन 1990s. एक पत्रकार म्हणून आमी लागींच्यान पळयलें जेन्ना टॉपलिंग्स जावपाक लागली गव्हर्मेंटाची. हें गव्हर्मेंट पडटा, तें गव्हर्मेंट पडटा, हें येता तें येता, ह्यो सगळ्यो पत्रकार म्हणून आमी बरयलें बी, सांगलें बी, आनी आमी लागींच्यान पळयलें की दे वेर नॉट पॉलिटिशियन्स. पॉलिटिशियन्स वेर जस्ट पॉन्स. बट तांचे फाटल्यान आशिल्ली ही कन्स्ट्रक्शन लॉबी. आनी ही कन्स्ट्रक्शन लॉबी जी आसा ती कन्स्ट्रक्शन लॉबी आपूण पावरां येवपा खातीर गव्हर्मेंटां उडयताली, सगळें कितें जातालें. तातूंतल्यान हळू 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 करून बाबूश मोन्सेरात बिकेम टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर. प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर, काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें. आनी त्या सरकारा भितर बाबूश मोन्सेरातान एक रिजनल प्लॅन केलो. आनी तो रिजनल प्लॅन बेजिकली सगळो 5वें गोंय तांबडी करून उडोवपाचो आशिल्लो. गोंय सगळें काबार, कंप्लीट कॉन्क्रीट जंगल. तेन्ना गोंयकार इन 2006 भितर गोंयकार भायर सरलो. गोवा बचाव अभियान केलें आनी गोवा बचाव अभियानांतल्यान आमी सरकाराक गोंयच्या सगळ्या लोकांनी एकठांय जावन फोर्स केलो. तो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केलो. तो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप जालो आनी सरकाराक नवोच रिजनल प्लॅन करचो पडलो जो गोंयची जमीन राखून दवरतलो. प्लॅन जायच, अशें न्ही की डेव्हलपमेंट नाका, कांयच नाका. डेव्हलपमेंट जावचीच पडटा. एक तेंपार हांगा ही बिल्डींग नासतली. ती बिल्डींग हांगा पंचायतीची बिल्डींग, हॉल आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली जावच्यो पडटात. त्यो खंयची जावच्यो, खंयची जावची न्ही, खंय जावचें, खंय जावचें न्ही, हाजो फूल प्लॅन चार्ल्स कुरैया हो आमचो गोंयचो व्हडलो आर्किटेक्ट, ताच्या अंडर टास्क फोर्स केलो, कमिटी केली आनी तांणी हो सगळो रिजनल प्लॅन तयार केलो. हो रिजनल प्लॅन केलो आनी ताजे नंतर तातूंत सांगलें की खंयच्यो गजाली करपाक जायनात. ताजे उपरांत सरकारां बदललीं. हें सरकार आयलें, तें सरकार आयलें, आतां BJPचें सरकार आयलें. खूब जाण म्हणटात आतां BJPचें सरकार म्हणून. एज अ जर्नलिस्ट आय डोंट कॉल इट BJPचें सरकार. इट इज अ गव्हर्मेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी ऑफ काँग्रेस. तातूंत BJPचेय लोक आसात, काँग्रेसीचेय लोक आसात. काल काँग्रेसी भितर आशिल्ले. आबिशाबी पॉक डिफरन्स. सगळे लोक पावर खंय आहा थंय वतात आनी फाटल्यांतल्यान सपोर्ट, फुडल्यान सपोर्ट, नाल्यार भितर वचून. आनी भितर वचून ते सामकी मोस्ट इम्पॉर्टंट आहा ती घेवपाची पोर्टफोलियो आनी तातूंतल्यान गोंय आहा तें भायल्याक विकपाचें. हें आतां इतल्याचेर पावलें की पयलीं त्या रिजनल प्लॅनाक 10 वर्सां हात लावपाक मेळना. 10 वर्सां जी जमीन आसा ती जमीन विकपाक मेळना म्हणून सांगलां, वा ती जमीन कन्वर्ट करपाक मेळना. बेजिकली फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू सेटलमेंट करपाक मेळना. ती करपा खातीर पयलीं 16B तें हाडलें. तातूंत भितर केस टू केस बेजीस कोणाले केसीस आसा जाल्यार आमी पळोवया अशें म्हणून सांगलें. आनी तें करून मागीर ऑपोजिशनान ताका क्रिटिसायजूय केलें की इट इज नॉट केस टू केस बेजीस, इट इज सुटकेस टू सुटकेस बेजीस. आनी तातूंतल्यान कितलेशेच एग्रीकल्चरल वा ऑर्चर्ड वा वेटलँड आसा सगळे ते कन्वर्ट जाले. तें जाय म्हणसर मागीर कोर्टान तें स्क्रॅप केलें कांय जागृत गोंयकार वतकर.
ताजे नंतर 17(2) हाडले, ताजेरय कोर्टांत गेल्यात आनी आतां 39 हे हाडला. फायनली नांवां वेगवेगळी, नंबर वेगवेगळे, बट पर्पज इज दी सेम, की त्या रिजनल प्लॅनाक हात घालपाचो, ते आमच्या आवयक राखून दवरला तिका हात घालपाचो आनी तिचे कुडके काडपाचे. ही गजाल केली. ही गजाल करून 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 इतल्याचेर पावले की फायनली एक दीस एक मनीस मुखार सरलो आनी ताणें सांगलें, हालींच आज ताका म्हयनो पसून जालो ना, जस्टीस फेर्दिन रेबेलो, आनी ताणें सांगलें इनफ इज इनफ, आनीक सोंसून नेजो. आनी हे इनफ इनफ म्हूण ताणें उलो दिल्लो. त्या उल्याक 6 जानेवारीक थंय लोक जालो पणजे भितर, मागीर म्हापशां भितर जालो, मडगांवां भितर जालो. आज सगळो लोक ह्या गजालीचेर उलोवपाक लागला. कितें केलें वेगळें जस्टीस फेर्दिन रेबेलोन? काल पर्यंत लोक बोवाळ मारनाशिल्ले, काल पर्यंत लोक बेजार नाशिल्ले, मागीर आजूच लोक कित्या खातीर ताचे फाटल्यान इतलो उबो रावला? देर इज अ डिफरन्स. द डिफरन्स इज दॅट आमी कोण तरी हो चोर, तो फुटींग, तो असो, तो वो, तो आनी कितें फक्त बुलयतच रावले आनी हें कशें जावपाचें आनी कितें करपाचें. सोल्युशन कोणूच दिना. वॉट इज द सोल्युशन? करपाचें कितें? हें सोल्युशन जस्टीस फेर्दिन रेबेलोन दिलें. ताणें 10 पॉयंट चार्टर दिला आमकां. आज 10 पॉयंटाचो चार्टर दिला. तो चार्टर तुमकां गेल्यार मेळटलो. वॉट्सॅपाचेर भोंवता, फेसबुकाचेर आसा, सगळ्याक आसा तो चार्टर भोंवता. बट ताणें एक फर्म सोल्युशन्स दिली ह्या गजाली खातीर. ताका लागून गोंयकारांक आज कॉन्फिडन्स जाला की येस, आमच्यांनी ही गजाल करपाक जाता. तो 10 पॉयंट चार्टर ताणें दिनाका आनी पणजे भितर तो सगळो लोकां कडल्यान सगळो पास करून घेनाका. गव्हर्मेंट हारलें. इतलें की ताजी मिटींग जावच्या पयलींच वारें सगळें तयार जालें आनी ते वाऱ्यांतल्यान हें करून हरमळचो लोक जो थंय जमीन तांची कन्वर्ट केल्ली, फॉरेस्ट कन्वर्ट केल्लें, ते फॉरेस्ट कन्वर्ट केल्ल्यो त्यो गजाली सगळ्यो तांणी स्क्रॅप केल्यो. लोक एकठांय जाता म्हणून पळोवनूच भिले हे लोक आनी ते स्क्रॅप केले. 6 जानेवारीची मिटींग जाली आनी मिटींग जाय म्हणसर फर्स्ट टायम इट हॅज हॅपन्ड. एज अ जर्नलिस्ट आय एम टेलिंग यू, इट हॅज हॅपन्ड फॉर दी फर्स्ट टायम. जंय फेर्दिन रेबेलोन डिक्लेअर केलें की आमी हो चार्टर जो आसा तो चीफ मिनिस्टराक दितले, प्रायम मिनिस्टराक धाडटले, प्रेसिडेंटाक धाडटले, गव्हर्नराक दितले. ह्यो सगळ्यो गजाली सांगल्यो. आनी आतां आमी चिंततात की चीफ मिनिस्टरा म्हऱ्याक आनी कितें दिवपा खातीर केन्ना वचपाचें. ही गॉट अ कॉल फ्रॉम चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लीज कम एंड मीट, आय वॉन्ट टू मीट यू. आनी ताच्या आपोवण्याचेर थंय वचून जस्टीस फेर्दिन रेबेलोन तो सगळो चार्टर दिलो. कांय सांगलें ना ताणें, बट आपूण ताका मेळ्ळो म्हणून दाखोवन मातसो लोकांक ओगी करपाचो प्रयत्न त्या चीफ मिनिस्टरान केलो. इतले ते भिल्यात. एवरीबडी इज स्कॅर्ड, नॉट बिकॉज जस्टीस फेर्दिन रेबेलो इज डुईंग समथींग. जस्टीस फेर्दिन रेबेलोच्या फाटल्यान गोंय उबें जावपाक लागला. आख्खो गोंयचो लोक उबो रावपाक लागला आनी हे पॉलिटिशियन्स फक्त लोकांक भितात आनी कोणाक भिनात. फक्त लोकांक भितात. हाजे पयलीं रिजनल प्लॅन इज स्क्रॅप केल्लो. जो डिस्ट्रक्टीव आशिल्लो रिजनल प्लॅन तोय लोकांक भिवनूच स्क्रॅप केल्लो. हरमलची जमीन आसा ती सगळी स्क्रॅप केली, ती ताकाच लागून केली. नाजाल्यार आमी पळयलां बर्ज थंय नायट क्लब आशिल्लो, जंय मीठ सॉल्ट पॅनाचेर बिल्डींग उबी जाता, वीच इज नॉट अलाउड बाय दी लॉ. सो देर आर मेनी सोल्युशन्स गिवन बाय दिस थिंग. जंय जस्टीस फेर्दिन रेबेलोन सांगलां की नो हिल कटिंग, स्टॉप इट, इट्स इल्लिगल, कंप्लिटली इल्लिगल. आनी ताजे खातीर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडियाचो जो मॅप आसा तो घेवनूच करपा जाय. हांगा प्रायवेट आर्किटेक्ट जे आसात ते भितरल्यान वेगळे तरेचो प्लॅन करतात आनी तो ग्रेडियंट आहा तो सारको आसा म्हणून सांगतात. जाचेर काल न्ही पयर हेराल्डा भितर म्हाका दिसता काल काय पयर तलुला डिसिल्वा हू इज एन आर्किटेक्ट, ताणें आर्टिकल बरयलां की वी आर्किटेक्ट सर्विंग गोवा, हेल्पिंग गोवा. ह्या पयशां खातीर आमी ह्यो सगळ्यो गजाली करतात. जंय इल्लिगली ते ग्रेडियंट आहा ते चेंज करतात. जर फेर्दिन रेबेलोन ही गजाल मागल्या. ओके, इतलेंच न्हय तर रिजनल प्लॅनाक हात लावपाक जायना. नो 16B, नो 17(2), नो 39A, ह्यो खंयच्योच गजाली आसपाक जायना ह्यो ताणीं सांगल्यात. इतलेंच कित्याक आतां म्हणजे मुखार हांगा सराफीन बाब आसा करमणीचो, करमण्या भितर तो प्रोजेक्ट जालो. कोणाचो तो प्रोजेक्ट? रहेजाचो प्रोजेक्ट. कितले? 850 हावसीस आनी पॉप्युलेशन कितलें करमणेचें? 5,000, 4,000 पॉप्युलेशन. 850, 850 फ्लॅटांचो प्रोजेक्ट.
त्या प्रोजेक्टाक एक घराक 4 लोक जर आमी धरले जाल्यार पसून कांय ना म्हणल्यार तो 4000 लोक जाता. म्हणजे पॅरलल कर्मणे उबी जाता. आमची ती कॅरिंग कॅपॅसिटी आसा? कॅन वी अफोर्ड इट? इतलो लोक सगळो, जाका लायट लागता, उदक लागता, सुयेज लागता, गार्बेज डिस्पोजल लागता, सगळी जाता, ही सगळी करपाची परिस्थिती पंचायतीची जरी आसा? तो प्रोजेक्ट जालो स्क्रॅप, रायट? आतां तो प्रोजेक्ट जायना. पूण अशे कितलीशेच प्रोजेक्ट गोंया भितर येवपाक लागल्यात. आणि हे प्रोजेक्ट जे आसा ताजेर जी कॅरिंग कॅपॅसिटी ताणें सांगला की ही कॅरिंग कॅपॅसिटीचो सर्वे केले शिवाय खंयच्याच प्रोजेक्टाक परमिशन दिवपाक जायना. आणि ताका लागून आतां 1 एप्रिलाक जे हे येतले बजेट येतले त्या बजेटा भितर त्या सर्वेचे प्रोविजन करात. ही हॅज गिवन फर्म सोल्युशन फॉर दीस. ती सोल्युशन आमचे खातीर इम्पॉर्टंट. कितें करतात? कसेल त्याची कस्ताची जमीन भाऊसाहेब बांदोडकरान बील हाडलें, मागीर शशिकलेन हें केलें आणि जो शेतकार कस्तालो कुळ म्हण आशिल्लो तो भाटकार गेलो आणि ताजी आपली हें जालें. पेडण्यां भितर सद्या कितें चल्लां? ते सगळे मुणकाराची जमीन मुणकाराक विकपाक मेळना, कन्वर्ट करपाक मेळना, विकपाकय मेळना. भाटकार आपली जमीन विकपाक शकता पूण मुणकाराक मुणकाराची जमीन विकपाक मेळना कायद्यान. सो थंय सद्या कशें चल्लां की मुणकार जो आसा तो मामलेदारा मुखार वता आणि नेगेटिव्ह डिक्लेरेशन लायता. सांगता 1N14 फॉर्माचेर म्हजें नांव चुकून मुणकार म्हूण लायलां. नेगेटिव्ह डिक्लेरेशन दॅट आय एम नॉट अ मुणकार हें तो सांगता. आणि मुणकार ना म्हणटकर मागीर ताका ओके म्हणून सांगता तो मुणकार. सो तो मुणकार ना म्हणून सांगता आपण. आणि मागीर कितें करतात? मुणकार ना म्हणटकर मामलेदार ओके म्हणून सांगता इज नॉट अ मुणकार. देन भाटकार सेल्स दॅट लँड. कोण दिल्लीवालो कोण आनीवालो कोण तरी येता आणि मागीर तो 50 लाखांक विकलो जाल्यार 25 लाख त्या मुणकाराक, 25 लाख म्हाका. हो आज बिझनेस चल्ला गोंया भितर. वेर जस्टीस फेर्दिन रिबेलो हेज सेड दॅट एक हायकोर्ट जजाची कमिटी फॉर्म करात आणि सगळी डिटेल रिव्ह्यू करात की हे पयलीं मुणकार खऱ्यांनी आशिल्ले शेत रोयताले काय ना हें फायंड आउट करात. आणि जे कोणेही फॉल्स अशी डिक्लेरेशन्स दिल्यात तांचेर एक्शन घेयात. स्वता फेर्दिन रिबेलो जेन्ना जस्टीस आशिल्लो ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट ऑन 29 जानेवारी इफ आय एम नॉट 29 जून 2000 CRZ म्हणजे आमचे दर्यादेगो जे आसात थंय अमके 500 मिटर पर्यंत कन्स्ट्रक्शन करपाक मेळना, न्हंयचेर 200 पर्यंत करपाक मेळना. ह्या सगळ्या गजालीची फूल जजमेंट जस्टीस फेर्दिन रिबेलोन स्वता दिल्ली आणि तातूंतल्यान गोंय सारवार करपाचें. टील डेट इट इज नॉट फॉलोड. गव्हर्मेंट फॉलो करना विच ही हॅज डिमांडेड दॅट हे सगळें फॉलो करपाक जाय. ओके. आनी बेजिकली कितें आसा खुबश्या राज्यांनी हांगाच न्ही खुबश्या राज्यांनी महाराष्ट्रा भितर पसून तुमकां याद आसा जाल्यार पळया अमिताभ बच्चन वॉन्टेड टू बाय लँड इन महाराष्ट्रा. तुमकां याद आसा? कोणाक वाचिल्ली जाल्यार याद जातली जाल्यार याद करात. हय, किसान कार्ड घेवन. आनी थंय कायदो आसा अमिताभ बच्चनाक जमीन घेवपाक मेळ्ळी ना. कित्याक? फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट. नंबर 2 ही इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ महाराष्ट्रा फॉर मेनी इयर्स. तो आतां आयला फिल्मा भितर. हो लँड रेव्हेन्यूचे जे हें आसा जे स्टेट गव्हर्मेंटान करपाक जाय तो कायदो आमचे कडेन ना. सो ही हॅज डिमांडेड की बाकीचे कांय करपाक गरज ना, जस्ट लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंड करात. आणि वॉट इज दी अमेंडमेंट? अमेंडमेंट इतलीच की एग्रीकल्चरल लँड नॉन एग्रीकल्चर पर्पजा खातीर सेल करपाक मेळना. नंबर 1. नंबर 2 एग्रीकल्चरल लँड म्हणजे एग्रीकल्चर म्हणजे फक्त शेतच न्ही. तुमी जर शेत येता, काजू येता, कुळागरां येतात, ऑर्चर्ड आनी कितें सगळ्यो गजाली येतात. ह्यो सगळ्यो जमनी ज्यो आसात त्यो नॉन एग्रीकल्चरिस्टाक जो शेतकार न्ही ताका विकपाक मेळना. आनी नंबर 3 सामकी इम्पॉर्टंट जे तांणी सांगलां कितें त्या कायद्या भितर हाडात जे सगळ्या राज्यांनी आसा ते नॉन रेजिडेंटाक ती जमीन विकपाक मेळना. जो गोंया भितर फाटली 30 वर्सां रावता, आज 15 वर्सांक डोमिसायल दिता पंचायत, 15 न्ही, इज अ जज, खबर आहा इट कॅन बी डन. 30 वर्सां जो गोंया भितर रावता ताकाच जमीन विकपाक दिवपाची कोणाक जाय जाल्यार. आनी इट इज ओन्ली फॉर एग्रीकल्चर पर्पज. ही सादी अमेंडमेंट हाडपाक जाय. आतां आमी लोकांनी प्रेशरायज करपाक जाय आमच्या सगळ्या MLAंक की फुडल्या हेजें अधिवेशन येता त्या अधिवेशना भितर हे लँड रेव्हेन्यू कोड हाड, ही अमेंडमेंट हाड आनी त्या अमेंडमेंटाक सपोर्ट कर. अदरवायज वी आर नॉट विथ यू. ही गजाल सांगपाची गरज आसा. सगळ्यो गजाली तांणी सांगल्यात. बाकीच्यो आसा, कजिनोच्यो आसात, कजिनो भायर काडचे आनी कितें येता ते सगळें. आनीक एक गजाल आमी लक्षांत घेवया, हांव चड उलयना. ओके. आमचो सेराफीन कोता आसा हांगा.
ही इज रनिंग अ हॉटेल डोनासा मारिया कर्मण्या हांगा तांबोरी चलयता आनी ही वॉज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ स्मॉल अँड मिडियम हॉटेल ओनर्स असोसिएशन. तेन्ना हांव टीव्हीचेर काम करतालो आनीक ताणें एक गजाल हाडून दिली लक्षांत, जाचेर आमी डिबेट केली. मागीर आमी ताचेर बरयलें आनी सगळें हें केलें की गोंयांत इल्लिगल टुरिजम चल्ला. लिगल टुरिजम चल्लाच पूण इल्लिगल टुरिजम चल्ला आनी हें इल्लिगल टुरिजम कोविडा टायमार एक्सपोज जालें. कॅबिनेट नोट आयलो म्हजे कडेन आनी त्या कॅबिनेट नोटाची न्यूज करपाक, बिकॉज दे वर डिपोर्टिंग फॉरेनर्स, सगळे फॉरेनर्सांक धाडटाले न्ही भायर धाडपा खातीर तांकां सगळी वेवस्था करून सगळ्यांक कोविडा टायमार धाडटाले. त्या कॅबिनेट नोटा भितरच बरयल्लें आशिल्लें कितली तरी 100 म्हणजे 200 टुरिस्ट लिगली रजिस्टर्ड टुरिस्ट 200 आनी अनरजिस्टर्ड टुरिस्ट 600. म्हळ्यार अरे बाप रे, ह्या न्ही कितें अनरजिस्टर्ड टुरिस्ट म्हळ्यार कितें? अनरजिस्टर्ड टुरिस्ट कितें? मागीर तो मे पर्यंतचे हांवें सगळें हें काडलें जाल्यार फॉरेन टुरिस्ट जे आसात तातूंत भितर ऑलमोस्ट 60-70% टुरिस्ट जे आशिल्ले दे वर अनरजिस्टर्ड. सो वॉट इज दीस अनरजिस्टर्ड टुरिजम? ताचेर बोवाळ केलो. सेराफीन बाबाची परत मुलाखत घेतली आनी कितें केलें आफ्टर कोवीड. आनी तेन्ना गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा, जातूंत भितर हॉटेलियर्स आसतात, त्या हॉटेलियर्सांनी त्या डिबेटी भितर तांणी सांगलें आनी हीज प्रिझम्पशन ऑल्सो, आनी GTDCनी सांगलें 60% टुरिजम इल्लिगल चल्लां गोंया भितर. 60%. ओके. ताजे नंतर आफ्टर दॅट गोवा गव्हर्मेंटान हाव टू कम आउट ऑफ कोवीड टू सेव टुरिजम हाजेर एक KPMG म्हणून कंपनी आहा, त्या कंपनीक घेवन एक रिपोर्ट तयार केलो. एक्सलंट रिपोर्ट. दॅट रिपोर्ट वॉज शॉकिंग. त्या रिपोर्टा भितर ताणें तांची जी पळय क्लेम्स आशिल्ली की 60% म्हणून ती रॉंग थारायली आनी तांच्या कॉन्क्लुजना प्रमाणे 76% इल्लिगल टुरिजम गोंया भितर चल्ला. 76. सम कितली तरी 50-60 लॅक्स टुरिस्ट दाखयताले. तांणी तो आंकडोच व्हेलो की 1.5 कोटी टुरिस्ट गोंया भितर येता. आतां कशें हें जाता तें तुमकां सांगता आनी जें तुमच्या हांगा चलता आसतलें वा हांगा येतलें बाकीचे कडेन नॉर्थाक सर्रास चल्लां. हे जे सगळे कोण येतात नॉर्थाचे आनी कोण सगळे लँड माफिया जमनी विकपाक घेवपाक येतात, ते जमनी घेतात वा कन्वर्ट केल्ल्यो जमनी घेतात, ताजेर कोण टुरिस्ट प्रोजेक्ट उबारना. सगळे हावजींग प्रोजेक्ट उबारतात, टुरिस्ट प्रोजेक्ट न्ही. आनी दी हावजींग प्रोजेक्ट इज फॉर टुरिजम. म्हणजे कितें? तुवें घर घेवप नाल्यार विला घेवप आनी कितें घेवप. जे KPMGच्या त्या रिपोर्टा भितर गव्हर्मेंटाच्या रिपोर्टा भितर सांगलें की 98% विलास विच आर यूज्ड फॉर टुरिजम, टुरिजमा खातीर वापरतात, ते 98% विलास आर इल्लिगल आनी 100% अपार्टमेंट्स, सगळी टोटल 100% अपार्टमेंट्स आर इल्लिगल जे टुरिस्टां खातीर वापरतात. हे सगळे भायल्यान येतात. कोणाकय विचारात तो म्हणटा की मेरा गोवा में फ्लॅट है नहीं तो विला है. आनी ते फ्लॅट आनी विला जे आसात त्या फ्लॅट वा विला भितर डायरेक्ट Airbnb आनी जे कितें ऑनलायन आसा ताजेर डायरेक्ट बुकींग करतात आनी ते येता आनी हांगा रावतात. तांकां डॉमेस्टीक गॅस, डॉमेस्टीक लायट, डॉमेस्टीक उदक जें आमी आनी तुमी फारीक करतात तें फॉर कमर्शियल पर्पज. आतां सेराफीन बाबा भशेन बाकीचे आसतले हॉटेलियर्स तांकां FDA लागता, ताका पोल्युशनाचें सर्टिफिकेट लागता, ताका आनी कसलें रजिस्ट्रेशन लागता आनी कितें लागता, हें कांय लागना. आनी सगळो पयसो आतां खंय वता? भायले भायर ते घेवन चल्ले, सगळे ऑनलायन. आनी ह्यो गजाली गोंया भितर येवपाक लागल्यात. आतां जोकी बाबान जें सांगलें उलयतना की आमकां भायलो लोक येता. आतां भायलो लोक दोन तरेचो येता. एक लोक येता तो लेबर म्हणून येता. तो लेबर काम करपा खातीर येता. आमकां तांची कागांची शिवाय आमचें चलपाक शकना. ते सगळे गेले जाल्यार गोंय ठप्प जातलें. वी नीड देम. सो जे अशे गोंयकार आमी कोणूच गोंयकार न्ही आं. ते ताजी पयली स्लायड आशिल्ली जोकी बाबाची, आमची नेटीव अमेरिका भशेन परिस्थिती जातली काय कितें. अमेरिके भितर लायक अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रंट्स, गोवा इज अ स्टेट ऑफ मायग्रंट्स. आमी सगळीं मायग्रंट, आमी सगळीं घांटी. हांगा पयली फर्स्ट सेटलमेंट जाल्ली समथींग लायक 8,000 years एगो. ती म्हणटी गोंयचो आज आसा तो गावडा, कुर्मी, वेळीप जे आमकां ट्रायबल्स म्हणटात, आदिवासी. आनी ताजे नंतर आमचे सगळे पूर्वज जे आसात ते सगळे हांगा येत रावले. तशें आतां आफ्टर लिबरेशनूय येतात, बट दे आर वर्किंग फॉर गोवा. वी नीड देम. बट एक्चुअली वी डोंट नीड दीज पीपल.
आमी गाळी कोणाक घालतात तांकां घालतात सवाय भितर मेळटा न्हू रे तांकां गाळी घाल्यो ते जे कोण आसात ते एक्चुअली वी डोंट नीड देम तांची जी घरांय आमकां नाकात ते हावजींग प्रोजेक्टूय आमकां नाकात कारण तो पयसोय बी सगळो भायर वता आमकां तातूंतल्यान कांयच मेळना नथींग आनी हें कशें चलता तें सांगता आनी तितल्याचेरच सोंपयता दोन काणयो सांगता तुमकां तातूंतली एक गजाल आमी झारखंड गेल्ले रांची देर इज अ डायरेक्ट फ्लायट फ्रॉम मोपा टू रांची कितें कॉन्फरन्साक गेल्ले कॉन्फरन्सा साकून येतना फ्लायटा भितर आमी दोग जाण बसल्यात आमचे सायडीक भुरगो बसला 20 वर्सांचो भुरगो ताचे दोग जाण फ्रेंड फुडल्या सिटाचेर बसले 1.5 वरांची फ्लायट तांगेले उलोवन गजाली करून सोंपलें मागीर म्हजो फ्रेंड ताका विचारपा लागलो आनी तो म्हणपाक लागलो कितें कहाँ घुमने जा रहे हो ताणें सांगलें नहीं घुमने नहीं गोवा पहली बार नहीं बहुत बार आया हो गोवा में तो क्या कर रहे हो क्या हो तो म्हणपाक लागलो थंय जो पळय हायवे बांदतात एक्सप्रेस हायवे जी पेडण्यां बांदताले त्या पेडण्यां भितर थंय मोपाच्या सायडीक दे आर दी सब कॉन्ट्रॅक्टर्स तो सब कॉन्ट्रॅक्टर थंय काम करतना तुका सामान बिमान उडोवचें पडटा न्ही खंय तरी सायडीक दवरचें पडटा म्हणून सायडीक कोणी जमीन आहा ताका सांगता की आपूण थोडे दीस मातशें सामान हांगा घालूं तुका कितें पयशे आहा ते हांव फारीक करता भाडें आहा तें फारीक करता तातूंतल्यान तांचे कॉन्ट्रॅक्ट स्टार्ट जालो ताचे कडेन आनी ताणें ताचे कडेन उलयलें की तूं जमीन विकपाक सोदता कित्याक आतां मोपा एअरपोर्ट येता तो म्हणटा हां कितलो हें तें तातूंतल्यान म्हणटा आमी कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लो आमचो रस्तो बांदपाचें कामाचें आमी रियल इस्टेट कंपनी घाली तो सांगता आमकां रियल इस्टेट कंपनी घाली आनी आमी सगळी ती जमीन घेतल्या आनी त्या जमनीक फेन्सिंग करपा खातीर आमी सद्या वतात आनी जाल्यार बाप रे झारखंडाच्यान तूं हांगा जमीन कंपाला आपूण एकटोच ना ह्याच फ्लायटा भितर 3-4 जाण आसात आनी त्या फ्लायटा भितर सोड डेली हे 3-4 जाण येत आसतात बिजनेसा खातीर आनी दॅट इज द रिजन देर इज अ डायरेक्ट फ्लायट फ्रॉम रांची एंड दॅट टू इन मोपा दाबोळीनी सो अशे तरेन तांच्या प्रेशरांतल्यान ही एक गजाल दुसरी एक गजाल हांव तुमकां नांव सांगना एक तालुक्या भितर 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर होच कॉन्ट्रॅक्टर असलो जो आसा तो आतां व्हडलो रियल इस्टेट वालो जाला भायलो नॉर्थ इंडियाचो ताणें 2 मनशांक आपयले आनी सांगलें की तुमी दोग जाण म्हजे कॅन्डिडेट इलेक्शनाक परिचय असेंब्ली इलेक्शनाक तुमी दोगी जाण म्हजे कॅन्डिडेट तुमकां खंयची कन्विनियंट जाता ती पार्टी तुमी थारायात फायनल सोंपलेलो दे सेड ओके तातूंतली एक मनशान एक पार्टी घेतली दुसरी मनशान दुसरी पार्टी घेतली दोगी जाण इलेक्ट जावन आयले मनीस कोणाचे ताचे पार्ट्यो आमकां फटोवपाक ही पार्टी आनी ती पार्टी दोगी जाण एकमेकाचेर कोंत्र दोनी पार्टीचे मनीस MLA जाले ताजे मनीस गोंया भितर पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसात त्यो फक्त आमच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर दॅट्स वाय सेड इट इज भारतीय जनता पार्टी ऑफ काँग्रेस दॅट इज वन पण कितली गोंयांत सद्याक एकूच पॉलिटिकल पार्टी आसा विच इज अंडरग्राउंड पॉलिटिकल पार्टी अँड दॅट इज अ पार्टी ऑफ लँड माफियाज आनी हे लँड माफियाज जे आसात ते आमचे गोंय आज ह्या पॉलिटिशनांक घेवन काबार करपाक भायर सरल्यात सो वी हॅव टू थिंक गोंय कशें साल्वार करपाचें कितें करपाचें आनी ताजे खातीर ह्या सगळे पार्टीवाले जे कोण कितें कितें सांगतात ते कितें सांगतात तातूंतल्यान आमी आमची चिंतनां पेड्ड्यार करून घेवपाची काय जशें आतां ज्योती बाबान जें सगळें सांगलां त्या चिंतना प्रमाणे आनी जस्टीस फेर्दिन रिबोलन जो चार्टर दिला त्या चार्टरा प्रमाणे मुखार सरून ताजे खातीर प्रेस करून ह्यो गजाली करून घेवपाच्यो आनी हे जे कोण करतले आयच्या असेंब्ली भितर एज अ जर्नलिस्ट आय एम टेलिंग यू हांवें सगळ्यांचे बॅकग्रावंड काडले सगळ्यांचे बिझनेस काडले कोण कितें करता ते काडले 40 कांय ना म्हटल्यार उणेच 30 लोक एक्चुअली 30च्या चड आसात मेंबर तातूंतले थोडे रुलींग पार्टी आसात थोडे ऑपोजिशन पार्टी म्हणून सांगतात सगळ्यांचो बिझनेस एकच रियल इस्टेट लँड डिलिंग हे लँड डिलिंग करपी सगळे लोक आसात ते लोक सगळे आज असेंब्लीक पावल्यात आनी तातूंतल्यान हे सगळे फाटलो लँड माफिया पार्टी जी आसा अंडरग्राउंड ती सगळी काम करता आनी आमचें गोंय जें तुमकां हांवें सांगलें म्हजी दुसरी मांय त्या मांयचे कुडके काडटा त्या मांयक साल्वार करपाचो आनी तातूंतल्यान आमी साल्वार जावपाचें कांय ना इतलेंच थारावपाचें जय गोंय जय हिंद